अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत.pk। आज 25 अक्टूबर काजी फायद ईसा साहब का आखिरी दिन, अपनी ज़िम्मेदारियों से सुबकदोश होने जा रहे हैं। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हम निकले। सहाफ़ियों का एक रद्द-ए-अमल है, इसी तरह आम आवाम का भी एक रद्द-ए-अमल है। वो जानने के लिए हम ग्राउंड पर निकले कि बेसिकली आज आम आवाम जो है वो काजी फायद ईसा साहब के जाने के ऊपर क्या सोच रही है, और बहुत सारे लोगों ने अपनी राय का इजहार किया भी है। अब दिखाएंगे भी आपको आगे चल के वीडियो में। अभी कुछ मजीद चीज़ें जो ऐड करते हैं तो आपको लेके चलते हैं साथ। वो कोई चीफ जस्टिस नहीं थे इस मुल्क के, और उनके साथ तो वही जो डोनर्स पे हुआ था वही होना चाहिए था। पिछले जब से वो आके बैठे थे, और जितने फैसले उनके हैं वो सारे के सारे सिर्फ एक बग़्ज़ इमरान में थे। आपने डोनट खाए? बिल्कुल खाएं। काजी फायद ईसा ने जो आइन के साथ किया, जो उसने पाकिस्तान के जजेस के साथ किया, जो उसने अपनी अदालत के साथ किया, जो उसने पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के साथ किया, ठीक है, आज वो लुटाने का वक्त शुरू हो गया। ठीक है। आज काजी फायद ईसा का बड़ा इबरतनाक इंजाम हमने अपनी आंखों से देखा सुप्रीम कोर्ट में, और इसके बाद तारीख का जबर उससे सवाल करता रहेगा। ठीक है। और आज पूरे मुल्क के अंदर यौम नजात मनाया जा रहा है। नवाज शरीफ साहब की कोई हैसियत नहीं है, बिल्कुल ऐसी अब काजी की कोई हैसियत नहीं रहेगी कि सह पारीना बन गए। दोनों इस्तेमाल हुए, इतना इस्तेमाल हुए कि अब मजीद इस्तेमाल के काबिल ही नहीं रहे। जी, हम एक ही बात करेंगे, अल्लाह का शुक्र है वो जा रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह बाकी भी जो हमारे ऐसे पाक साफ लोग हैं वो पाकिस्तान से चले जाएं और रिटायर हो जाएं, तो हम उस पर दो नफल पढ़ेंगे सही। और अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज बोलेंगे। कैसे लोग जाएंगे तो पाकिस्तान ऊपर आएगा, वरना बड़ा मुश्किल है। वो तो जब आएंगे पता चलेगा। फिलहाल तो हमें लगता है वो भी उन्हीं के ट्रैक पे पीछे से आ रहे हैं। सही। तो वो एक ही पार्टी है जो पाकिस्तान पे मुसल्लत है। जब तक वो नहीं जाती तो नया कौन सी पार्टी है? बस ये तो आपको पता है वो बड़ी हैवी पार्टी है। कल तक मुझे रहने दें, ये नो कल मैं मिलूँ ही नहीं आया। सही, अल्लाह ना करे। तो इस मैं कहना चाहूँगी अल्लाह का शुक्र है जनाब, और हमें कोई ऐसा मिल जाए जो इंसाफ कर सके। ठीक है। बेशक गुनाहगार ही क्यों ना हो, हमें नहीं चाहिए तहज्जुद गुजार, हमें नहीं चाहिए 5 वक्त का नमाजी। सही। ठीक है, जो मुल्क के हालात हो चुके हैं ना, हमारे बच्चे मुल्क से बाहर चले गए हैं। इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं? हमारे बच्चे हमारे साथ ही नहीं है। और ट्रस्टीज आपको पता है क्यों मशहूर हुई थी? इसी खुशी में आज आखिरी दिन है तो नहीं पहुंची? आखिरी दिन इसलिए आए हैं। बहुत अच्छी बात है कि वो आज चले गए हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब जो नए चीफ जस्टिस आएंगे वो कुछ ऐसे फैसले करेंगे जिससे कौम का और मुल्क का फ़ायदा हो सके। क्योंकि काजी साहब ने तो जो कुछ किया है वो तो सबने देखा है, ठीक है। और बदतरीन दौर रहा है ये ठीक है। पिछले जब से वो आके बैठे थे, और जितने फैसले उनके हैं वो सारे के सारे सिर्फ एक बग़्ज़ इमरान में थे, ठीक है। और वो सबने देखा कि वो सिर्फ एक गवर्नमेंट के साइड पे खेलते रहे सही। और गवर्नमेंट के ही एक स्पोक्स पर्सन के तौर पे काम करते रहे। ठीक तो है। वो कोई चीफ जस्टिस नहीं थे इस मुल्क के, और उनके साथ तो वही जो डोनर्स पे हुआ था वही होना चाहिए था। सही सही, जो डोनट शॉप पे हुआ था वो होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा करीब बैठे हैं आप उसके अभी। बिल्कुल हम भी वहाँ गए हैं। ठीक जिस है। दिन ये वाक़या हुआ हम भी वहाँ गए हैं, सही। लेकिन वो सील कर दी थी उस दिन। चलो। लेकिन बहरहाल इनके साथ वही होना चाहिए, और अभी भी इनके साथ वही होगा। ठीक है। और आज जो कुछ वहाँ पे हुआ है, मतीउल्लाह जान ने और असद तूर ने जो उनके साथ किया है ठीक है। वो बहुत अच्छा किया है। सही। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। वो जो यादगार का मकबरा बनाया गया है वहाँ पर बुनियादी इंसानी हकूक के लिए, उस पर क्या कहेंगे? वो अपना ही मकबरा बना लेते। ये मकबरे की समझ नहीं आई क्यों बनाया है, ये पता नहीं 15-20 करोड़ रुपए लगा दिए, किसके लगा दिए, ठीक है। क्यों लगा दिए, और जो वहाँ पे इबारतें लिखवाई गई हैं उसका क्या मकसद है? ठीक है। आपने अपने दौर में तो कुछ किया नहीं। सही सही। अपने दौर में तो आपने सिवाय इंसानी हकूक की पामाली के कुछ भी नहीं किया। ठीक ठीक। आपने सिर्फ एक पार्टी को सपोर्ट किया, एक के स्पोक्समैन पर्सन बन गए, बैठ गए, और एक पार्टी को सपोर्ट करते थे। सही। और आज आप वहाँ पे मकबरे तामीर करवा रहे हैं, अपना मकबरा तामीर करवा लें फिर। एक सबसे पहले कि काजी साहब का आज आखिरी दिन है, क्या कहेंगे इस बारे में? आपने डोनट खाए? बिल्कुल खाएं। काजी फायद ईसा ने जो आइन के साथ किया, जो उसने पाकिस्तान के जजेस के साथ किया, जो उसने अपनी अदालत के साथ किया, जो उसने पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के साथ किया, ठीक है। आज वो लुटाने का वक्त शुरू हो गया। ठीक है। आज काजी फायद ईसा का बड़ा इबरतनाक इंजाम हमने अपनी आंखों से देखा सुप्रीम कोर्ट में, और इसके बाद तारीख का जबर उससे सवाल करता रहेगा। ठीक है। और आज पूरे मुल्क के अंदर यौम नजात मनाया जा रहा है। हमने खुद ये फील किया उस संगे मरमर की इमारत के अंदर जो नौसत के आसेब वहाँ पे छाए हुए थे। यकीन माने कि वो जो पहले सांस लेते हुए भी घुटन होती थी, आज बड़ा रिलैक्स फील हो रहा था। आज बड़ी अच्छी एम्बियंस आ रही थी कि आज वो एक जो नौसत थी वो सुप्रीम कोर्ट की उस सफ़ेद इमारत के ऊपर जो बरसों से जो बादल छाए हुए थे, वो कम से कम आज वहाँ से जो है ना वो इमारत भी उसके उस चुंगल से आज़ाद हुई है। काजी साहब के साथ ही नवाज शरीफ साहब भी तैयारी में निकल पड़े हैं। नवाज शरीफ साहब भी चले गए हैं। देखें, ये अपना काम तो डाल गए। नवाज शरीफ साहब की कोई हैसियत नहीं है,
بالکل ایسی اب قاضی کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی, یہ کہ سہ پارینہ بن گئے. دونوں استعمال ہوئے, اتنا استعمال ہوئے کہ اب مزید استعمال کے قابل ہی نہیں رہے. میں تو یہ کہوں گا کہ شکر الحمدللہ ان سے جان چھوٹ گئی ہے, ٹھیک ہے, اور جو دوسرا بندہ ہے اللہ کرے عمران خان پہ تھوڑی سی رحم کی جائے. اور فیصلوں سے ان کے مطمئن ہیں؟ کیسے فیصلے تھے ان کے؟ بالکل, میں تو خبریں دیکھتا بھی نہیں ہوں, پر میں مطمئن نہیں ہوں. آپ کیا کہیں گے؟ بس ہم بھی یہی کہیں گے کہ جو بھی آ رہے ہیں پاکستان کے لیے اچھا کرے, اس قوم پر رحم کرے, ٹھیک ہے, تو اللہ کرے چیف جسٹس اچھا ہو اور عمران خان کے لیے کچھ اچھا کرے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اگر اچھے فیصلے کیے ہیں, اچھے کام کیے تو انہیں آگے بھی کام آئیں گے. جو برے فیصلے کیے ہیں اور برے کام کیے ہیں وہ انہیں آگے بھی برے ہی آئیں گے. نہیں, آپ کے نزدیک ان کے فیصلے اچھے تھے برے تھے, آپ مطمئن ہیں؟ جی ہمارے نزدیک تو ان کا ایک فیصلہ بھی اچھا میرٹ پہ نہیں تھا, اور جو فیصلے اللہ کے رسول کا حکم ہے اس کے مطابق نہیں کرے گا تو آگے اسے بہت اس کا بھگتنا پڑے گا. آنے والے چیف جسٹس کے لیے کوئی پیغام؟ آنے والے چیف جسٹس صاحب سے ہمیں بہت امید ہے, وہ انصاف کے فیصلے کریں گے اور انصاف پہ رہیں گے. صحیح, اور انہیں چاہیے بھی کہ انصاف کریں. اللہ نے انہیں اگر اتنی بڑی طاقت دی ہے, اتنی بڑی سیٹ دی ہے, منصف جو انصاف کرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. چلو بہت شکریہ. جی ہم ایک ہی بات کریں گے, اللہ کا شکر ہے وہ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس طرح باقی بھی جو ہمارے ایسے پاک صاف لوگ ہیں وہ پاکستان سے چلے جائیں اور ریٹائر ہو جائیں تو ہم اس پہ دو نفل پڑھیں گے صحیح, اور الحمدللہ کے الفاظ بولیں گے کہ ایسے لوگ جائیں گے تو پاکستان اوپر آئے گا, ورنہ بڑا مشکل ہے. تو آنے والے نئے چیف جسٹس کے لیے کوئی پیغام؟ وہ تو جب آئیں گے پتہ چلے گا. فی الحال تو ہمیں لگتا ہے وہ بھی انہی کے ٹریک پہ پیچھے سے آ رہے ہیں, تو وہ ایک ہی پارٹی ہے جو پاکستان پہ مسلط ہے. جب تک وہ نہیں جاتی تو نیا آئی. کون سی پارٹی ہے؟ بس یہ تو آپ کو پتہ ہے وہ بڑی ہیوی پارٹی ہے. کل تک مجھے رہنے دیں, یہ نو کل میں ملوں ہی نہیں آپ, تو اس لیے آپ سب لوگوں کو پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کون لوگ ہیں. تو جب تک یہ لوگ مسلط ہیں تو چاہے جو بھی چیف جسٹس آئے کوئی بھی آئے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ سب لوگ جائیں گے, کوئی انصاف پہ آئے گا, کوئی اچھا بندہ آئے گا جو پاکستان کے حق میں ہوگا, تو تب جو ہے تو پاکستان ترقی کرے گا. ورنہ ہم لوگ دیکھتے رہیں گے, آج ایک جائے گا کل دوسرا حصہ آئے گا, پرسوں فائز آئے گا, ایسے مکس آتے رہیں گے. لیکن سالڈ بندہ پاکستان میں کوئی بھی نہیں آ رہا جب تک وہ سلیکشن پہ نہیں آئے گا, سلیکشن سے ہٹے گا نہیں. ابھی ساری ان کے سلیکٹڈ لوگ ہیں وہی آ رہے ہیں, وہی کام کر رہے ہیں. السلام علیکم جی, قاضی فائز عیسیٰ کا آخری دن آج, کیا کہنا چاہیں گی؟ میں کہنا چاہوں گی اللہ کا شکر ہے جناب, اور ہمیں کوئی ایسا مل جائے جو انصاف کر سکے. بے شک گناہ گار ہی کیوں نہ ہو, ہمیں نہیں چاہیے تہجد گزار, ہمیں نہیں چاہیے 5 وقت کا نمازی. صحیح, ٹھیک ہے, جو ملک کے حالات ہو چکے ہیں نا, ہمارے بچے ملک سے باہر چلے گئے ہیں, اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہی نہیں ہیں. آنے والے چیف جسٹس کے لیے کوئی پیغام؟ نو ورڈز, اس وقت نو ورڈز. یہاں پر آپ ڈونٹ شاپ کے باہر, کرسٹیز کے باہر ہی ہیں, اور کرسٹیز آپ کو پتہ ہے کیوں مشہور ہوئی تھی؟ اسی خوشی میں آج آخری دن ہے تو نہیں پہنچی. آخری دن اس لیے آئے ہیں. تو پنجابی کی مثال ہے کہ کسی نے ماں بادی تو کسی نے ماں مافک. تو لیکن یہاں پہ جو کچھ لوگ ہیں نا, جو چند لوگ ہیں, 1 کروڑ ہوں گے, 2, اگر کسی کو پسند نہیں آتا تو پیچھے 20 کروڑ کو تو پسند ہے نا. قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک اچھا اقدام ہے. ریزن بین کہ ہماری کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ریسنٹلی 26 امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد کوئی ویکیوم ہی نہیں تھا کہ وہ ریٹائر ہوتے یا نہ ہوتے, وہ آٹومیٹکلی ریٹائرمنٹ ان کی ہونی تھی. ایز فار ایز دا 26 امینڈمنٹ از کنسرن, اٹ از اے گڈ اسٹیپ. دنیا بھر میں امینڈمنٹس ہوتی ہیں, وقتاً فوقتاً ہوتی ہیں, تو یہ ایک اچھا اقدام ہے پارلیمنٹ کی طرف. آنے والے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب, ان کے حوالے سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ He is very good, he must be very good, he is law knowing, he is serving as a judge for the last almost 8 or 10 years. ایک طرح سے بھی جو جج ہوتا ہے نا, اسے ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے. بھی جب وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اسے تمام اپنے انوائرمنٹ کو, لوگوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے. آپ ان کے فیصلوں سے مطمئن ہیں؟ مطمئن تو نہیں ہوں, لیکن کچھ فیصلے صحیح بھی کرتے ہیں, کچھ غلط بھی کیے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ کا آخری دن آج ریٹائر ہو رہے ہیں, کچھ کہنا چاہیں گے؟ قاضی فائز صاحب بہت اچھے انہوں نے فیصلے کی, گورنمنٹ کے حق میں انہوں نے فیصلے کیے. وہ قاضی فائز صاحب آج بھی بہت ہمارے لیے معزز ہیں. وہ ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اچھا نہیں ہوا, یہ سب پی ٹی آئی والوں نے کیا ہے. تو منصور علی شاہ آ جاتے ہیں لیکن ان کو پی ٹی آئی والے کی وجہ سے نہیں آئے. یہ کہنے کے لیے ایسے کچھ بچا تو نہیں ہے اوبیسلی, لیکن یہ ہے کہ اللہ کو براہ راست پہ اور صحیح فیصلہ کرنے کا. جا رہے ہیں وہ, تو آج آخری دن ہے. آخری دن ہے ان کا. اچھا, پھر تو میں یہ کہوں گا کہ ان کے آگے آنے والی زندگی ہے اس میں ذرا اپنا خیال رکھیں, اپنے وقار کو قائم رکھیں. کم از کم یہ ہے کہ جو ان کا ہوا ہے اس کو وہ اس کا ازالہ ضرور کرنا چاہیے. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے.
इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।